जिलकरी, मधुकर चव्हाण जिलकरी, वसोद हमारो भतीजो दामोदर राठोड रेवाळ पांगरी आणि ढोलगेर सातकरेवाळचं सुतार आणि वसोद हमार साथीदारी मंडळीचं हमारो भतीजो शिवलाल लक्ष्मण राठोड, वसोद गुणवंत असे चव्हाण आणि भोला बंडू राठोड जिलकरी पांगरी आणि गुणवंत तुकाराम राठोड जिलकरी ये से लोक सहकार्य आज मग कॅसेटेर से कार्यक्रमेनं से सुरुवात करू छु। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, पंढरीनाथ भगवान की जय। आजो आजो रे हरी बजारे माय, आजो रा सेवा भाय, आयो ब्रह्मचारी पधारो एक तारे आए। आरो लागर हरी तो नाम, लागर सेवा भाय, आयो ब्रह्मचारी पधारो एक तारे आए। यारे नामे देवाजा वाजा रे आधोरी बाबा आरो लागर गेला री तो नानो, लागर सेवा भाय, आयो ब्रह्मचारी पधारो एक तारे आए। यारे नामे देवाजा वाजा रे आधोरी सेवा भाया भाई आवाज आयो एक सेवादास महाराजांनी प्रार्थना केली, संत को चाले हे शरीर कोणाचे असते वारे वा आणि कोण बोलितो हरिविना हरिविना. करतानी हा. भगवानेर आधारे शिवाय पान सुद्धा आले नाही मेरे भाई, करतानी वन प्रार्थना करा वारे वा. आणि विषय सुरुवात करा। हा हा पेलो नमन गणपती गणेना मारबुदी दाता छदेना, अरे भाई वा 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 रूढी मारे आजो बजाले बजारे दुसरो नमन धरती माताना पोसरीची सारी जगेना, अरे भाई भले बोजा बाबे रोले वाले वाले मारो बोजा बाबे रोले वाले वाले तिसरो नमन चांदा सुरव्याना सारी जगेल मजाळो देवाळेना, अरे भाई भले वारे वा पाप पुणे वाळा गे वाळे वाले मारो पाप पुणे वाळा गे वाले वाले चौथो नमन यारी बापेना नवमीना नवदर बगाई देना, बोलो भाई बोलो मन दुनिया दकाळे वाळे रे वाले मन जगा दकाळे वाळे रे पाचो नमन गुरुदेवेना अंधारे माती वजाळे मलाय वाळेना, अरे भाई वो पीपळगा मेरे देवी गुरु मेरे देवी गुरु
करतानी जीव से देवेन प्रार्थना कीधो करतानी जानते ने गुरु भजी जे तेने कृत कार्य होई जे वारे भाई मूळ संचने सहज शाखा पल्लवी हा करतानी हो. गुरु एक पारिस हा. आणि मनख्या एक लोखंडच वारे बाबा करतानी असे प्रकारे ती जीवन हमारो साधु संत रे भरोसे पर गुरु रे भरोसे पर वारे वा. ई तरजाव हा. ये शिव सुकीर्ती हा. सब वेजाव वेजा. असे प्रकारे ती हमारो एक जीवन छ मेरे भाई करतानी गुरुन प्रार्थना की दे हा. ये रे बाद में आपनो जो विषय छ वारे वा ये विषय सामू देखा हा. करण केर छ हा सामाळो भागवता गीता दुरबिया जीवने रावे तारे ए वा वा सामाळो भागवता गीता दुरबिया जीवाने रवेता ए सामाळो भागवता गीता दुरबिया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता परताचे रोमाळाचा ज्ञान देवियो अरे भाई वा तारी सुद्धा कर बाबा नान अरे भाई वा हा 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 शेती वेजाव माया ममता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता भागवते रे मानावे मा अरे भाई वा चले गे भजन भावे मा अरे भाई भले तारे सामू देखिया जनता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता करतानी भागवते रे महानावे मा हा चले गए भजन भावे मा वारे वा जो भागवतेर नावे में बैठे हा तरन चले गए चले गए तरन आणि जे बैठे कोणी हाँ. वो अधोगतीन चले गए चले गए महाराज करतानी संत को हाँ. भागवताच्या महानावे हा जे रिगाले भजन भावे वारे वा ते या संसार दुखाचे हेलावे कदापि न लागते हा उद्धवा हो वारे वा भगवान कृष्ण हाँ. उद्धवेन को उद्धवा ये प्रपंच रमाई प्रत्येक जीव दुखीच वारे वा वा येनून सुखी बनावळो हा, हा. फक्त एक भागवते श्री नावच हा, हा. जीवन तर जावच तर जावयाचे सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता संसारे मधुकाचा भारी देवियो अरे भाई वा वेगी पदी दिया दे आथेरी अरे भाई वा हा 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 कामी परेली ना दान गोता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता करतानी भागवते रमाई हा. तरण चलो जाऊ वारे वा संसारे रे हा. दुखेर माई हो. हा येरमाई फजिती वच वारे वा. हीच कोणी मेरे भाई हा. भागवता सिखावा मारे रो देवियो सांभळो रे भाईयो गीता सिखावा जीवन जगेरो अरे भाई वा हा 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 लेखतानी चले गे विधाता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता मागू फेरो तरे रोगू पावा देवियो भले भले जत निर्भय वेदावा जीवन अरे भाई वा हा हा करो जतन कामे पुराता दुराविया जीवाने रवेता सामाळो भागवता गीता दुराविया जीवाने रवेता करतानी हा. हा वो नावेम बेजार बात वारे वा આપણે લાર વેથાचं भाऊसिंग हा, हा. हा ये दूर वेजावचं दूर वेदावेथे
आणि ओरे शिवाय जगेरमाई वेथा दूर करे वाळो કોઈ છે નહીં दुसरो कोई छे कोई ચેની तरी पण मनक्या हा. ओरे कंती कतरा तरी दूर छ कतरा तरी अंतर छ पण कन बेसो माय बापो वारे वा. जीवनेर उद्धार करन चल जा हा. उद्धार करन चले જાઓ मत कर दो देवे ना बदनाम बोरे હા 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 ए बिना ले नी पान रे मत करे सा देवे ना बदनाम बोरे हाँ भाई वाह ए मत कर देवे ना बदनाम बोरे आनो मत करे सा देवे ना बदनाम बोरे मत कर देवे न बदनाम વારે વા ओरे बिगर हालेनी पा हलो नि व्यापार संत को तुम्ही जरी झोपले हे तुमच्यातला झोपत नाही आणि ऊ जर एकदम बाबू हा. तर आपण माहिती दूर चलो गो वारे वा. પછી लोक रकाडीन કોઈ રકાડેવાળા છે ને તમને એને ધ્યાન કરો જરશે કુણ કુણ તાંડી છોડા મેલો વાળા એ ભ્યો વારે ભાઈ વાહ કુણ કરજારો ચારે આ બાળા એ વારે ભાઈ વાહ હા હા કુણ તાંડી છોડા મેલો વાળા રે મત કરે સદે ન બદના કરે ઓરે કુણ દીધો આપણે નવા જાઓ વારે ભાઈ ઓ હા 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 દીધો કાઈ પ્રભુ તું કાઢો ભલે 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 કાવે ગોતી ભાઈ મારો રે મત કરે સદે ન બદના કરે ઓરે कुण थंडी छोड मेलो वाळ वारे वा. अरे कुण गरजावचा बाळ કોણ કરજાવ રે मालम छापणे ना हा, हा. कल्पनाच छे नि ब्या. 1993 माई हा. किलारी भूकंप वच વારે વાહ आणि आतेर थाळी गिला सेट पडस ખેટ પડે ભીત હાલત છે રે મહારાજ केर कीर्तीच हा. केरो कार्यक्रम थी वारे वा. किंवा तेर धरती हालच आतेर एक प्रकारे भीत पड जाव भीत पड भीत कोणी मेरे भाई हा. करण केरच हा, हा. तुझ सवारो तुझा जगारो राप એ ભ્યો અરે ભાઈ વાહ आते जाणी तुझा लाला छोरो ભલે ભાઈ ભલે कावे गोती बाय मानवो रे मत कर दो दे न बदना रे ओरे आ समझाना वोरो ना माली दो ओरे सारी को छेनी कोई दूधो હા 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 मन ढकाळ दो तरी लाल ओरे मत करे सदे न बदना रे ओरे समजन वरो नाम लीजो વારે વાહ ओरे सरी को छे कोई तुझो કોઈ છે નહીં आत्रा बोलो काम करच हा. अरे हा. मीटर बिल मिनार माई दिस 300 रुपये देणू लागे દેવડું લાગે છે રે ભિયા आणि वरो बिल હા કોઈ દે નહીં રે તમ કોઈ દોછો કાઈ करण अरे वो रात्रभर जागी छ वारे. आपण बिलकुल एक प्रकारे निंदेर माई राचा राचा. पण जगाळो ऊच जगाळो ए बाणो मालक चालक એ ભ્યો અરે ભાઈ वीस वेरो इरादा जाएगा ભલે 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 मांगी लाल हरी सते डकार रे मत कर दो दे न बदना रे ओरे करतानी मेरे भाईओ हा. आचे प्रकारे ती जीवन छ वारे वा. ई सदगतीन कुजाव कुजाव. ई धामार जीवनेरमाई देखेरस વારે વાહ करण भाटा पाणीरमाई तरस हा. जनामायर छणी आ जनाबाई आ तो विठ्ठल भगवानेर महाराज नाम छणी. लिधी हा. असे प्रकारे ती जीवनेरमाई आज मनक्या कधीतरी दूर छ कधीतरी करण भगवानेर नामेरो हा. हा भजन कीर्तनेरो वारे वा. आ जीवन कटाळो छ कटाळो पण यर निदान ई छे नी हा. कुणसो निदान छ हो
राम जड़ी बारी जा हाँ, हाँ, हाँ। ये कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा करे रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा ए राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा करे रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी भारी कडी लागेच कुणसी वस्तू आंगाडी कडी लागेच आणि पच मीठ लागेच वारे वा वा तंबाखू खाळो आंगाडी खादो हा. पण वनसे चक्र आहे वारे वा दारू पिवाळे पूछो हा. हा आंगाडी कडी लागी हा, हा. आणि पच मीठ लागी वारे वा असे प्रकारे ती बिडी पिवाळे जरी पूछे बाबा वारे वा. हा आंगाडी चक्र आहे मेरे भाइयो हा, हा. हा पच 2 किलोमीटर एप चलो चलो गो ई भजन भी आसोच हा. ई भागवत भी आसोच वारे वा. आंगाडी कडी लागेच हा. आणि पच मिठो लागेच पच मिठो लागे छे राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा वालियारो बना गो दारूसी ये भियो ये करेरी टूटगी बासी भले भाई भले आते लवे दीदी हाथ कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा वालिया खादो वारे वो राम जड़ी खादो खादो. हाँ जीवनेर में उदार करन उदार चलो. करन चलो गोरी पूछो घरे वाले ना हाँ. ई पाप कीधो एर में तुम छोक कोनी वारे बाबा सेलो केला तू करे वाळो छी हाँ. हाँ हम एक प्रकारे खायवाळचा खैर वाली साहब जनियन खड़ो हो. हाँ काही फायदो छी नी काही फायदो छेनी भगवान रोका दीदो वादा जग देरी मिठी खाता खाता ये भियो हाँ सेवा दे तो आगी वो गरी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी हरी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा एक भगवान हाँ. अवतार लीधो रे सारू वारे वा नारायण रूप लेलो हाँ. आणि उभरे को हातानी हो. ए वालिया हाँ. तो अत्र दिनेर पाप किदो छी वारे वा एक भक्तेन उद्धार करे सारू भगवान अवतारलस लच लच एकेन पापीन मारे सारू भी अवतारलस अवतार लचरी करतानी पूछो हाँ. हाँ तो कलाकुमार घरे से लोग छ वारे वा ते पूछेर बाद हाँ. वालियान सब कळगो कळगो. कि येरे सोई उद्धार छी येरे सोई उद्धार छेनी कोणी मेरे भाई हाँ. उ जड़ी जास मारे. मारो घाटच मारो हट छे राम जड़ी बारी जा करी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा आ पर मारता लागे नी के नी मीठो ये भियो अरे भाई वाह वो आधे आधे भरगे हो तो भले भाई भले सेवटे पाओरी फूट पड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा परमार्थ केनी आचो लागे लागे आणि परमार्थ माई कटाळो आव वारे वा वा पण वो परमार्थ जीवनेर उद्धार कर उदार वचरे भिया माय बापो हो. जगेर माई दी रस्ताच हा, हा, दी रस्ता. एके रस्ता ती अधोगती वाह आणि एके रस्ता ती हा, हा. हा प्रगती वच वारे बाबा. पण हमार जेवढी प्रगती व हा. हा ओवडी जाणू जीवे ओडी जाणू हमने वो रस्ता दिसाई दिखाई. नहीं हमने अधोगती रस्ता दिसावच हा. कारण से दुखमय संसार से दुखमय संसार राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा कड़ी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा वो बाटा तरगे पानी में ये भियो अरे भाई वाह रस भरो प्रभु रे वाणी में भले भाई भले आज पुन्हा मळे नी घडी रे दीवाना खाए बिना लागे नी घोड़ी रा राम जड़ी बारी जा
भाटा तरगे पाणी म वारे वा रस भरोच प्रभू रे वाणी म पाणी माई अरे हा. जर भाटा तरच वारे वा ई तो बोलेवाळो जीव छे. अरे जीवच बोले वाळो ई तरजाय बाबसिंग्या वारे वा वा पण गरज आज वरच हा. मांगिला लाखा मेलो जाजरी बारी आजा मन ग्यारी कुडी हा 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 मने लार मत मार उडी रे दिवाना खाए बिना लागे नी गोड़िया राम जरी बारी खड़े रे दीवाना खाए बिना लागे नी गोड़िया करतानी सुंदर आसो भगवान जीवन दिनो अपने ना ये पुन्हा पुन्हा मळे नहीं हाँ करतानी एकवणा साहब जीवन से मेरे भाई वारे भैया आते ती चलदार बाद हो. हाँ पुन्हा आता आडो येई आवानी रे भैया आवानी आपण और सारू संतो को कर लिया सु काम हाव अन भजलिया सु राम राम वारे वा वा करतानी करीजो को कर ल हाव. इस तार सब सोबते मायवाळ ये छे जा वाळो छे रे करण हा हा कना भजी जरा राम रे जीवरा हा ये जाए वाळो मेरा आ कना भजी जरा राम दीवाना खाए वालो बेकमारा ए कना बोली जरा राम जीवरा खाए वालो बेकमारा कना भजी जरा राम दीवाना खाए वालो बेकमारा कना भजी श्री राम ये जीवडा एकदम जाळो बेकाम बेकाम चलला है एर कोई किंमत छे छे नहीं. एर काही बाजारे हाट छे छे नहीं. अरे एर प्रकारी असो सब जीवन छ हा. ई कती पुन्हा पुन्हा मळे नी मळे नी. एक म्हणा मळो एक म्हणा मालो करण कना भाजी जरा राहो भाजी जरा खाए वालो बेकमारा कना बोली जरा दीवाना खाए वालो बेकमारा वो प्रभु ती जोडाला ना तो देवियो अरे भाई भाई भक्ति रे बिना सारी तो बड़े भाई बड़े हा 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 कना भलिया हो तो पर आओ ना जीवना खाए वालो बेकमारा कना भाजी जरा राहो भाजी जरा खाए वालो बेकमारा कारण प्रभूती जोडलं नातो वारे वा भक्ती रे बिना सारीच होतो हा, हा. करतानी भगवाने ती नातो जोडो वारे. संते ती एक प्रकारे कनारो हा. तीवनर उदार करण चलला उदार करण चले जाओ एक जन आया बूढ़ा परो देख भविष्य सोता परो हा हा कामी में तू भी अरे आवसावर दीवाना खाए वालो बेकमारा कना भजी सरा राहो दीवाना खाए वालो बेकमारा कमी अवसान विदाय हा आखी आपणीच वारे एकदम कमजोर विदाय कमजोर वे जाय रे अरे हात आपणच हो. टांग आपणीच वारे वा. हा एकदम एक कमजोर वेजाय हा, हा. आणि पच पस्ताय म्हण किया वारे वा 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 किए पच हो. काही काल चलो गो रे ए अगे कोणी साधो कोणी काही धन चले गे हा वो धन पुन्हा मिळे नी पुन्हा मळेनी धने लारा चले गे रे धन देवियो ध्यान करो रे मरे ताणी लारा लागो कामा का कोणी लिदो प्रभु रो नाओ बाजी भरा खाए वालो बेकमारा कना बाजी जरा राओ बाजी भरा खाए वालो बेकमारा कारण आपण हा. धनेलार धन चले गे वारे वा आणि वो धन जाहिर बात हा, हा. एक धन पस्तावचं जीव प्रस्तावचं जीव रे धने लार चले गे धन हा. हा मरे ताणून लारच काम वारे वा कोणी भजो प्रभु नाम जीवडा जाय जाय वाळो बेकाम कारण ही बेकाम चलो जाय वारे. केरीच कोणी काम पडा केरीच कोणी काम पड़े मांगी लाला के रो आखी खोलो करण जीवने रो चले जाओ भलो देवियो हा 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 ने तो सेवटी वीर दानो जाओ ना जीवरा खाए वालो बेकमारा कना बाजी जरा जाओ दीवाना खाए वालो बेकमारा
करतानी હા. शेवटी पस्ताय आपण વારી વાહ તાનું દાન વેજાય હા. અરે પછી એક પ્રકારે કોઈ જ કામ કોની કરે સે આપણે બાજુ બાજુ કરીએ બાજુ બાજુ કરીએ કરતાની ગરજ આ દોર છે મેરે ભાઈ હા. ઈ હુશારી રો કાળ છે વારી વાહ. કેમ્પ્યુટરો યુગ છે સરી. એરમાઈ સાવતપણાથી વાગો સાવતપણાથી વાગો કરણ ભજનેર ઉદ્દેશ છે અને કેસેટરો નામ છે હા. હુશારીથી રેસ રે મારો વીર વારી વાહ વાહ કરતાની આસે પ્રકારથી ભજનેરમાં વિષય છે હા. હુશારીથી રે સારે મારો વીર જાતિયા મારો બાજા જાપ એવ્યો હા તારો ગુદો સુતો જાતા ગાદી જમાનો તો ના લોટા ધારા હુશારીથી રે સારે મારો વીર જાતિયા મારો તારો ગુદો સુતો જાતા ગાદી જમાનો તો ના કરણ હું કાળ છે હા કરતાની હુશારીથી રહેણો ગરજેર છે દેર છે રે ભિયા હુશારીથી રહ્યા હા. પેટભર ખાયા આયા અને આસેથી રહ્યા હનોજ હા. હા તો વાઈ ચલે જાય વારી વાહ વાહ. કરણ હા. હુશારીથી રે સારે મારો વીર જાતિયા મારો તારો ગુદો સુતો જાતા ગાદી એ નાસવે તારું કોડી લાગે બાળવેલા એવ્યો અરે ભાઈ વાહ આજે ભલે જીવને રવિ આવકળા ભલે ભાઈ ભલે હા 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 ગરીબી તીરે સરે મારો વીર જાતિયા મારો તારો ગુદો સુતો જાતા ગાદી જમાનો નાસવે સરું કોની લાગે વાળ વેલા વારી વાહ વાહ. ઘર બાંધા છા હા. એક શનેમ પારણા કાચા પાણા કાચારી અને બાંધે સારું 6 મહિના 12 મહિના દન લાગે વારી વાહ ઓતરા દન જાવ છો માં વસો આચો કરણ લે સારું આવશ્યક કમી પડે છે. વારી વાહ 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 અને નાસ એક શને મે જાવ કેને મે જાવ છે કરણ સાવધગીરી તીરો હા, હા. હુજારી તીરે સારા મારો વીર જાતિયા મારો મારો ગુદો સુતો રે જગદીર આ કલીરો નિદાન લોક એવ્યો સોતારે પાતે બાપ હા 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 પગો દાન રે દાદડા હા 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 એ મારે વાતે બાપ અરે ભાઈ વાહ હા હા તલી બારો ચુકેલી રે વીર જાતિયા મારો તારો ગુદો સુતો જાતા ગાદી કલીરો નિદાન છે વારી વાહ આપણે આપણે પાતે પલો હા હા કરણ હાઉ. એરમાઈ હુશારી તીરો વારી વાહ. અને ઓરમાઈ તલી ભરો ચુકેની રે વીર હા. છાતિયા મારું ફાટક ફાટક છે વારી વાહ. કરતાની માય બાપો હાઉ. હુશારી તીરો હા. લોક આપણો બજેટ બસારે કરે છે વારી વાહ. તમાર કેવડી જાવ કેવડી જાઓ કરણ આપણે બજેટ તીરો હા. આપણે કુણસે રસ્તાથી જાહેર છે ઓરસ્તાતી કરણ હા. હુશારી તીરે સારા મારો વીર છાતિયા મારો હા મેરે ભાઈ વાહ આ સેના વાટચા ભડા એવ્યો મારો હેડું આછો અરે ભાઈ વાહ અર માંગે વાળો ભળી માંગે હા 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 પણ તે વાળો સોચો અરે વાહ વાહ હા હા વત ઘેરી ચાલેલી રે વીર જાતિયા મારો તારો ગુદો સુતો જગદે કરતાની હા. સેન આસો ही वाटच વારી વાહ હા તો असे प्रकारे ती હા, હા. હા की મારો આછો એણું વા વારી વાહ વાહ તાર વિચારતી વા હાઉ તારે તારે વિચારતી વિચારતી શ્રાવણ હા સિતાર करतानी तो असे प्रकारे ती हा, हा. हा गरज आज ओर छ ओर की हमने हुशारी ती रहणो हुशारी ती રેડો હુશારી તી રે દરે મારો વીર છાતિયા મારો મારો ઉદો સુતોરે તગાવે જમાનો કોરાલો ડાજારા આ સેના વાટ
मागे वाळो भली मागा हाँ हाँ पण देवाळो सोजो अरे भाई वाह वो ते केरी चालेली रे छाती आमारो पाडाता तारो बुधो सुधो जगती मानो कोरालो डातारा तली भर भी बात खोट छे छे नहीं नहीं। करतानी करज आज और छे मेरे भाइयों हमने ना आसे थी काळ कटेर से काळ कटेरो अंग केर से हाँ। जेर जको सोच करो ए हाँ पोतानी दायरो भियो अरे भाई वाह सारी लोग आजो कचा हाँ 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 कोई छे नहीं तारो अरे भाई वाह ये खोटो समझ मत भी छाती मारो पाडाता मारो उंदो सुदोर तगादे मानो कोरालो डातारा करतानी जेर जको आपण एक प्रकारे विचार करो अरे वा. पोतानी कु जायरो पोतानी कु जाएरो आ केरो मागी लाल बड़ा ए सोता हित करो भियो वाह वाह सीधे चालो मा डबल में जी भलो जसो तारो पुना वेळ मारे नी रे वी छाती मारो पाडाता मारो उंदो सुदोर तगादे मानो कोरालो डातारा असे प्रकारे ती हा. जर हुशारी ती रिया अरे वा. काळ कट जाय बाबू सिंगव्या हाँ हाँ कट जाए वाला आणि करतानी हा. असो जर रिया आपण तो सारी बात आची रिया करतानी आज गरज ओर छ और छरी आचे लोकुर गरज छ हा. आणि वो लोग हमार समाज में ही छाव वारे वाह 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 वो दिशा बतावा हा. हमने न अंधारे में ते ए. वजाळे मलायवा वो छ वो लोकुर गरज गरज छ छ आज. करतानी मेरे भाइयों भजन केरो छ हाँ हरे दावाचा पागे पागे बाओ हाँ 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 गरजा परी समाजे हरे दावाचा पागे पागे हरे दावाचा पागे पागे हरे दावाचा पागे पागे कुणस लोकुर गरज छ हाँ देख रहे सामलो अब वो जेर अवश्य चलोगो हाँ. ये जगेर में हिंडतू हिंडतू वारे वाह. वो लोकुर गरज से करन भजन है दुराती केर से मेरे भाई हाँ हाँ अरे दादा पागे पागे अरे दादा पागे पागे कवड़ू दादे रे आकाशवाणी ए भियो सामलो रे भाई आसो कवि चलो गोवे तारी अरे भाई वाह पुना कोनी मारो सामारे अरे दादा पागे पागे करतानी हाँ. कवडू दासेर आकाशवाणी वारे वाह देखो जन टीवी टेप नर नर काई रे जन एक प्रकारे हाँ. हा रेडिओ रा रेडियो में ही भजन आए और अनवर नागपूर येती वारे. रेडिओ में भजन आहे हाँ हाँ जेन कत जाओ जाओ मानवारी जाओ पंडरी रो विटू धो किया चंद्रभागाम करो स्नान हाँ, हाँ. कुंडली खेर ले लो दर्शन अरे भाई वाह. अरे येम पुरी रो फासो चुकाओ हाँ, पंडरी रो ठू देवकिया हाँ. करतानी माय बापो हाँ. वो लोकुर आज गरज से गरज. करन भजनी माई केर से हाँ, अरे दादा पागे पागे अरे दादा पागे पागे वरोधी रो कवि प्रेम दासा ए भियो ध्यान करो गोरमाटियो अंग जाना लोका रे बेसा अरे भाई वाह हाँ हाँ बारी भी
कोरोलिरो कवी प्रेमदास वारे भाई वा अंगजान लोक हो रे बेस हा. करतानी असो कवी वेन चलोगो हो. आणि छवी वा. की जे अवश्य चलोगो वारे वा 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 ये घरे सामू कोणी देखे देखे. स्वतार प्रपंच कोणी देखे वारे वा. दुसरे प्रपंचर हित की दे हित की दे रे. ओनूर भगवान हित की दो ओनूर हित ईदो आज नात्या पोत्याताणू ओनूर लोक भजन करच वारे वा वा वा. ही भगवानेर कृपाच भगवानेर कृपाथ करतानी कोणे कैरच हा. अरे दाचा बागे बागे गारादा पाडीचा बादेरारा दाचा बागे बागे गारादा पाडीचा बादेरा पावन भागे रोचा पर चारा ये भ्यो अरे भाई वा मोहन महाराज मोड़ा करे भले भाई भले हा हा बारी मीठो लगा जा भजन गारादा पाडीचा बादेरारा अरे दाचा बागे बागे गारादा पाडीचा बादेरा करतानी जेर 52 भागच हा, हा. 60 भागच वारे हा ये लोकुरास तुलनाच मेरे भाई वारे वा 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 करतानी 52 भागेरो छ प्रचार हा, हा. मोहन महाराज आंबोडा कर वारे वा वा वा. अरे हाऊ. जरूर विचारेर करत छ मेरे करत भाइयो करत छरी. करतानी वो लोकुरास तुलनाच हा, हा. करतानी संत को हा तुकाराम हरी तुकाराम पानुर ना वाळो ये भ्यो अरे भाई वा देखो रे मोरो बेगा के नी कोनी कळो अरे भाई वा हा 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 बेटो हिंडन चारी दिशा गारादा पाडीचा बादेरारा दाचा बागे बागे गारादा पाडीचा बादेरा करतानी हा. हा तुकाराम महाराज पांडुर नावळो वारे वा वा. अरे अवश्य चलोगो चलो गो जे सब जगेर माई हिंडतू हिंटू हिंडतू हिंटू रे ये जगेर हितेर बोले माय बापो अहो. करतानी वनुर शब्द वनुर आवाज वारे वा. हर ठिकाणे पर छ छ छ करतानी आचे लोक तुलना करेलो हा. ही काही कमीपणार लक्षण छे छे, कमीपणार छे. लक्षण चेनी मांगिला ला को दे रे सारू वाटव्याता दिनो देवी गुरु अरे भाई वा आडवे निराती रे मारा गारादा पाडीचा बादेरारा दाचा बागे बागे गारादा पाडीचा बादेरा करतानी असे प्रकारे ती हा. हा संत को वारे. हा अंधारे माहिती वजाळेम लाना के वारे वा वा करतानी गुरु दाविलिया बाटा हाव. जे रस्ता ती वो रस्ता तकाळन चले गए वारे वा 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 वो रस्ता ती जाहिर बात हा, हा. आप लोग कल्याण वच कल्याण वध करतानी गुरु देवीदासे सब सरी हा. ये जीवने माए वारे. हा करतानी रस्ता दिसा की रस्ता दिखागे ही मारो अनुभव छ मेरे भाइयों करतानी भजन या दृष्टी माहिती केरच हा हा काय कुरे मारो इतिहास मागो हा 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 आदेव गुरु सवासारा काय कुरे मारो इतिहास मागो आदेव गुरु सवासारा काय बोलू रे मारो इतिहास मागो आदेव गुरु सवासारा काय कुरे मारो इतिहास मागो आदेव गुरु सवासारा करतानी काही कुरे मारो इतिहास हे मळगो अच्छे लोक गुरु सवा करतानी आचे लोकरो आधार मळो वारे वा करतानी आते ताणू आयर काम पडो काम पडो गुरु देवी की दो मारो हिताब हे भ्यो ये को दिसे ये क्या सिरी वाटा अरे भाई वा पिपळगा में नवरो निवास मागो आदेव गुरु सवासारा काय कुरे मारो इतिहास समळगो आदेव गुरु सवासारा अज्ञानी ने एक प्रकारे रो हा. विद्वान बनायो वारे वा. जेरो नाम गुरु देवीदास हा, हा. गुरु देवी की दो मारो हित वारे वा. 1981 वात हा. जन होती एक प्रकारे रो हा. संघर्ष हो वारे वा. करतानी जीवन खळो जीवन कळो गीत कोणी हा. श्री रामे ती जुळा गोना तो
तपास काय कुरे मारो इतिहास श्री रामेती तुलको नातो हाँ। जन भजन मन से चालो सब सिखातो वारे वा उ बनाय मना हाँ। हनु कोणी ती हनु हनुबा एक केरी तरी आधारे पर वारे वा झाडे रासरी खडवत वदत तरी वदत वसे प्रमाण हाँ। केरी तरी आसरे ती मनक्या हा विद्वान किंवा गुणवान बनस गुणवान काय कुरे मारो इतिहास काय बोलू मारो इतिहास हाँ मेरे भाई वाह मार्ग दर्शन की दो राजा रामा अरे भाई वाह आदि ज्ञानी की दो सुधा ज्ञान अरे भाई वाह हाँ 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 मारो पगो परमेश्वर समारो काय कुरे मारो इतिहास हाँ मेरे भाई वाह जेरो नाम राजाराम महाराज हाँ। एक प्रकारे ती वारे. येर संघर्ष येती हाँ. येर आधार येती हाँ. हा मार पको पर विश्वास वारे. मळगो आचे लोकुर सवास आचे लोकुरो हनु बनेनी हनु बनतो रेनी मन क्या हा करतानी करत आज वरच वरचरी. करेल हाय. काय कुरे मारो इतिहास काय कुरे मारो इतिहास बघना गोजरे बघे परब अरे भाई मन कामी पडगे विचार जेरो नाम राम प्रकाश बघो काय कुरे मारो इतिहास बघना गोजरे बघे परब मन कामी पडगे विचार जेरो नाम राम प्रकाश काय कुरे मारो इतिहास नितनेम जरे खन हाँ. उस बेट करे वाळो माणस वारे वा. हा जसे प्रकारे ती हाँ. हा पग नाको जरे पगे पर हाँ. और कामी पडगे विचार चार कामी पडे जेरो नाम राम प्रकाश हाँ. हर विषय में हर भावनार में वारे वा वा. हनु कोणी हनु हाँ. ई विचार घेवान देवान आते तानु काम पडे मेरे भाई वारे उच वा. कोणी हो. थाळी वाळो आजी राजा रामा वाह सुके झाडे ना पोरो जापाने अरे भाई वाह आंगी लाला को इतिहास काय कुरे मारो इतिहास थाळी वाळो आजी राजा रामा अरे भाई वाह तो भाळो भाई का श्री रामा अरे भाई वाह मांगी लाला को इतिहास काय कुरे मारो इतिहास करतानी वो लोकुर करत हाँ. ये जीव पर उपकार वारे. करण तुलना करणो छे मेरे भाई वारे वाह वाह. करण वसे प्रकारे ती हाँ. जीव बनाचा ढेर बनच. पण आचे आचे मन क्यारे कन बेसेल संगत बा पकडे पर आणि वो असे प्रकारे ती हाँ. संगत रेर बाद हाँ. गावडी मोरी मार पाणी पिले छे अरे वाह वाह वाह. पण जीवनेर उधार वेजा आज उधार भेजावे थे करतानी गरज आज वर छे हाँ. हमारो जीवन बदल जानो वारे वाह. ई मत वेरो ई मत वेरो ध्याने ब्रो हाँ. करण केरच यात्रा बोलो बोले आपण एक तास वारे वा वा. बोलतू हाँ. अशब्द अवगवी एखादी हाँ. शेने उदाहरण करणे ती माफी मागूचू आणि एक भजनच हाँ. ई केरच करण केरच वारे वाह वाह. केर दोष लगाणो वाटा छे मन बारो काजो फाटा
केर दोष लगानो वाटा दे मला बनालो काळादो भाटाचा आके ना दोष लगानो वाटा दे मला बनालो काळादो भाटाचा केर दोष लगानो वाटा दे अरे भाई वाह केन दोष लगाणू वाटच ए मन पळा कळजो फाटच कारण माय बापो हा. તમને दोष लगाणू मारो उद्देश છે છેની, છેની. પણ એક વ્યવસાય છે વારી વાહ. કેળો છે કરણ કેણો છે વારી વાહ. તમારો મન ન દુઃખ કરણ સેવટી કેર છે हा हा કેન દોષ લગાણો વાટા છે मला बनालो काळादो भाटाचा કેન દોષ લગાણો વાટા છે मला बनालो काळादो भाटाचा આ મત બોલો દુખી જાય આસો ये भ्यो अरे भाई મત બતા દેતી તમાસો अरे भाई वाह ખરેલા રતો પાટો પાટા છે मला बनालो काळादो भाटाचा કેન દોષ લગાણો વાટા છે मला बनालो काळादो भाटाचा बोले माई कराना के दुखी अरे भाई वाह छोड़ दिने नायका नायकी अरे भाई वाह हा 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 तेरे आंग मारो घाटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा केर दोष लगानो वाटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा करतानी बोले माई करना के दुखी हा, हा. छोड़ दिने नायका नायकी वाह रे वाह वाह करण बोलेर भी दोस्त माय बापो हा, हा. करतानी बोलणो भी हिसाबेती छे हिशोब येते करतानी केन दोष लगाव वाटच हा. आणि मन बळरो कळजो भी फाटच वाह रे वाह वाह करण मन केरच हा. मत बोलो दुखी जाय असो ये भ्यो अरे भाई वाह 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 मत बता देती तमासो अरे भाई वाह खरी बात जगे ना काटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा केन दोष लगानो वाटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा मत लाओ आखी माई असो हा भाई वाह हा 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 देव मेलो तो न करे वासो अरे भाई वाह वतकन मायारी लाटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा केन दोष लगानो वाटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा करतानी हा मत लाओ आखी माई आसू वारे वा. देव मेलो तोन केरे वासू हा, हा. करतानी सज्जनो हो. जे वाते सारू भगवान मेलो छ वारे वा. उच करन जावा उच करन जा मागी लाला के रोया चोरी दो खरो खोटो से जाना ली दो आरो बेनी आतरी बेटा छे मला बनालो काळादो भाटाचा केर दो लगानो वाटा छे बनालो काळादो भाटाचा करतानी माय बापो बोलतू बोलतू अशब्द अवगवी છે ને માફી માંગુ છું आणि મારો जो नंबर છે 98 सब 23 34 85 34 85 असे प्रकारे ती नंबर છે एरे बाद मारो कार्यक्रम हेगो मासो में जाहीर करू છું आणि हुई सेवा तम संतोषो तमार पगे पर अर्पण करू છું आणि सेवान विराम दू છું सद्गुरुनाथ महाराज की पंढरीनाथ भगवान की